السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة طلاب برايمري 6، أهلا وسهلا بيكم with you Mr. Mohamed النادي. Today inshallah we'll start Unit 1 Division, Factors and Multiples, Concept 1, the division algorithm, the greatest common factor and the least common multiple. Lesson 1 Using long division in the real world. حبايبي عندنا في جريد 6 هنبدأ بحاجة ظريفة جدا، هنعمل شوية ريفيجن للبوينتس احنا كنا خدناها قبل كده في برايمري 4 وبرايمري 5. مهم جدا نعمل عليهم ريفيجن تاني عشان هنستخدمهم في خلال المنهج بتاعنا. يبقى مهم جدا نركز. How can we do division؟ المرة دي هنبدأ ناخد الديفيجن by using one method اللي هي مين؟ اللي هي standard algorithm. خلاص؟ يعني مش هنبدأ نتوه ما بين الميثودز كتيرة اللي كنا خدناها قبل كده في برايمري 4 وبرايمري 5 زي مثلا الاريا موديلز اند سو اون. لا، احنا هنثبت ميثود واحدة هنبدأ نشتغل عليها وبعدين نتدرب عليها كويس جدا. تمام؟ تمام. طيب أول question divide using the standard division algorithm. ايه يا مستر اللي هو الستاندرد algorithm دوت؟ اللي هي الديفيجن العادي جدا، اللي هو لما بنيجي نعمل divide بنقول خلي بالنا لو معانا نمبر زي 785 divided by 5. So how can we do it؟ بنعمل هنا inside اللي هو النمبر الفيرست نمبر اللي هو الديفيدند كنا بنسميه ايه؟ dividend. السكند نمبر عندنا بنسميه divisor. خلاص؟ والانسر عندنا بنسميه الايه؟ الكوشنت. يبقى احنا كان عندنا مين ومين ومين؟ ثلاث حاجات تاني. مين هم؟ كان عندنا كده الديفيدند، احفظ النيمز كويس، divided by divisor. اوكي، كان يطلع معانا الانسر عندنا اللي هو مين؟ اللي هو بنسميه الكوشنت. طيب الكوشنت ده يا مستر ممكن يطلع زي ما هو او يتبقى معانا ريميندر في الاخر، فكنا بنعمل ايه؟ plus the remainder. ده لو اتبقى معانا remainder. طيب how can we do divide؟ كنا بنقول اول حاجه مهم جدا نكون حافظين تيبل 5 اللي هنشتغل عليه. يعني ممكن اصحابنا لو مش حافظين التيبل، بس طبعا بينا في برايمري 6 كبار دلوقتي فلازم نكون حافظين التيبل كويس. لو مش حافظه اكتب التيبل هنا على جنب. يعني تقول مثلا ايه 5 times 1 equals 5 5 times 2 equals 10 5 times 3 equals 15. ده ان كيس ان انت مش حافظ التيبل اكتبه على جنب عندك عشان خاطر ايه؟ تستخدمه في الانسرز بتاعتك. اوكي؟ طيب first كنا بنقول ايه؟ start with left. start with left. الديفيجن الوحيد اللي بنبدا من الليفت. plus minus multiply all of them start from the right لو بنبدا من الونس. اما الوحيد اللي بنبدا من الليفت هو مين؟ هو الديفايد. طيب عندنا البروسيس اللي نشتغل عليها كنا بنعمل divide then by then minus then drop one digit. اوكي؟ طيب start with divide كنا بنقول 7 divided 5 فبنقول كده ال 7 فيها how many 5؟ كنا بنقول فيها 1 5. So 1 times 5 equals 5 then make minus. اوكي؟ then 7 minus 5 equals 2. وبعد ما نعمل الماينس بنعمل ايه؟ drop one digit. So take another digit that is 8 ونروح ندور على 28 في table 5. اول ما نلاقيها هنلاقيها قريبه لمين يا مستر؟ هنلاقيها ما بين ال 25 ومين تاني؟ و 30. تمام كده؟ تمام. يبقى نلاقي 28 between 25 and 30 so we take 5. So 5 it's up. So 5 times 5 equals 25 minus and the remainder 3. Then put 5. نرجع نعمل ايه؟ نرجع نعمل divide الاول. So 35 divided 5 equals برافو عليكم equals 7. بعد الديفايد نعمل ايه يا مستر؟ start to make multiply again. So 7 by 5 equals 35. Make minus and the remainder 0 0. Remainder ايه يا مستر؟ 0 0. So what is the quotient or what is the answer here? It's 157. في كتير من اصحابي بيغلطوا يقول لك ايه يا مستر يبقى الانسر عندنا هو الزيرو. لا، الزيرو ده اتس ريميندر، ده كده مفيش حاجه باقيه معايا فبقول ان 785 اتس divisible by 5. تمام؟ طب مستر لازم اكتب التيبل؟ لا مش لازم لو انت حافظ خلاص التيبل كويس. اوكي؟ طيب another question يلا نتدرب تاني. the first number it's dividend right inside it's 2 5 9 6 and the divisor it's outside and the quotient we find it out. don't forget we have divide by minus drop one digit. Okay? So how can we do it? First start with 2. Can we do 2 divided by 4? No, it can't. ليه يا مستر؟ because 2 it's smaller than 4. خلي بالك كنت بتعمل divide لازم يكون الديفيدند greater than divisor. طب 2 divided 4 can't be. Put 0
and take another digit. ليه مثلا ناخد digit تاني؟ it will be big عشان نخلي النمبر ده كبير. So you have 25. So 25 divided 4 equals what? Go to table 4 هتلاقي nearest number عندنا عند مين؟ عند 6. ليه يا مستر؟ يعني 6 times 4 equals 24. 6 times 4 equals what? 24. Then make minus. Then 5 minus 4 equals 1. This is the remainder. 2 minus 2, it's 0. Then drop 1 digit. Okay, so it will be 19. Then what will we do? You have 19. هنعمل ايه يا مستر؟ Start with divide. 19 divided 4. يجي واحد يقول لي يا مستر 5. اقول له no، خلي بالك ده 5 times 4 equal 20. 20 اكبر من 19. يبقى ال 5 ما تنفعش، يبقى تيك مين؟ ناخد معانا ال 4 لان ال 4 اصغر. So 4 times 4 equals 16. Then make subtract. So 9 minus 6 equals 3 and here it's 0. So cancel it. Then drop another digit, that is 6. So 36 divided 4 equals, it's 9. Okay, so 9 by 4 equals 36 and make minus, so the remainder it's 0, 0. So we finished it. So the answer, it will be only 649. So this is the answer. طب والزيرو left, it's okay, cancel it. لاحظ معايا أنا هنا كان عندي 3 digits طلع معانا في الكوشنت برضه 3 digits. هنا كان عندي 4 digits في الديفيدند برضه طلع معانا 4 digits بالزيرو. وبعد ما كنسلنا الزيرو خلاص بقوا 3 digit. يبقى كده الديفيدند لو هو 4 digit لازم الانسر يطلع 4 digit بالزيروز اللي انت حاططها في الاول. اوكي تمام. وبعدين كنسل الزيرو خلاص يقل النمبر مفيش مشكله. ده عشان بس تعمل تشيك ان الانسر بتاعتك ايه مظبوطه. اوكي طيب another question. معانا يلا 3565 divided by 3. ان شاء الله نكون حافظين كلنا التيبل. طب اللي مش حافظ لو سمحت revise again the table. احفظ التيبل. تبقى primary 6 هيبقى وتكون في primary 6 وتكون التيبل لسه ايه مش حافظه. اوكي so we'll start to make first a divide. So 3 divided 3 equals 1. Then times 1 times 3 equals 3. Then make minus, remainder 0. Then pull 1 digit down, it's 5. Then start again to make divide. 5 divided 3 equals, bravo عليكم, equals 1. And 1 times 3, it's 3. And the remainder 2. Then put 6 down. So it will be 26. يلا نروح لتيبل 3. فكر كده فين ال 26 في تيبل 3؟ محدش يقول لي 27 يا مستر 9 ما تنفعش. ليه؟ لان 27 هتبقى اكبر من 26. So take what? Take 8 because 8 times 3 it's 24 and they make minus, so it's remainder 2. After that you have here 5. So 25 divided 3 تطلع كام يا مستر؟ برافو عليكم, it's also 8. And here you have 24 and make minus, so remainder 1. طب يا ترى في digit تاني ينزل؟ لا يا مستر مفيش. So we can say that is the answer. It will be 1188 and the remainder 3. And the remainder a 3. على فكرة احنا خدنا ان احنا ممكن نعمل completely remainder but by using a decimal point. Okay? Question 4 again. You have here 9628 divided by 8. We start. Okay. So we start with 9. So 9 divided by 8 equals what? So 9 divided by 8 equals, bravo عليكم, equals 1. تمام. Okay. So 1 times 8 equals 8 and they make minus, so it's remainder 1. Then pull 6 down. So 16 divided 8 يلا يا ترى 8 by what equals 16 شاطرين, it's 2 لأن 2 times 8 equals 16. Then make minus, remainder 0 0. Then put 2 down. طب مستر can we do, بص بعد ما بنزل الديجيت برجع أسأل على الايه, على الديفيجن. Can we do 2 divided by 8؟ فكر كده. يا مستر equal 4. ازاي يا حبيبي؟ ازاي 2 divided 8 equals 4؟ ده 2 اصغر من ال 8. لو انت معاك 2 apples ينفع تقسمهم على 8 students مثلا؟ لا طبعا ما ينفعش. طب نعمل ايه يا مستر؟ هقول له خلاص
طالما 2 it's impossible to do divided by 8 so put 0 up. notes مهمة جدا. أول ما تلاقي نفسك إن النمبر it's impossible to do it so 2 divided 8 and put 0 up then pull 8 down. Okay? Okay. So 28 divided by 8 equals what? ها مين ال nearest? It's 3 because 3 times 8 it's 24 and remainder 4. مستر خلصنا كده؟ والله ممكن اقول خلصنا واقول ان الانسر equal 1203 and the remainder 4. طيب خلاص كده خلاص. بيجي واحد تاني من اصحابي يقول لي يا مستر بس احنا اتعلمنا في برايمري 5 ان انا ممكن اعمل كومبليت للديفيجن ده. كنا بنقول له ازاي؟ اقول له فاكر؟ بقول له طالما ما فيش ديجيت تاني جديد لازم انا ازود ديجيت من عندي. طب ده اعمله ازاي؟ كنت بعمل هنا ديسيمال بوينت and here it's decimal point. شفت الديسيمال بوينت اللي انا حاططها after 3 وبعدين نعمل extra 0 put it down. اصل انا ما ينفعش ازود 0 على نمبر الا لما يكون في decimal point الاول. اوكي so to put extra 0 you must put decimal point. So 40 divided 8 equals what? So it will be 5 and here 40 and make minus so remainder it's 0 0. طيب يبقى الانسر حاجه من الاثنين يا اما 1203 and the remainder 4 or 1203.5. this right and this right. طب انا هعرف منين يا مستر انهي واحد فيهم اللي هو محتاجه؟ والله على حسب شكل الكويستشن. لو هو مثلا choose the correct answer فبتركز يا ترى هو مطلع لك الانسر بالريميندر ولا مثلا بالديسيمال بوينت. اما لو كويستشن عادي لو طلعنا الانسر كده او كده الاثنين مظبوطين مفيش فيهم مشكله. بس دايما عود نفسك ان انت تحاول تعمل كومبليت للكويستشن. طب ليه يا مستر لتر سي ما كملتوش؟ لان اللتر سي انا عارف ان انا لو جيت اكمل واعمل بوينت 0 وازود الزيرو هنا اهو هلاقي النمبر مش هيخلص لان then divided by 3 هتطلع معاك up 3 و9 remainder 1 again 10 تطلع معاك كمان 3 هيطلع معاك الديسمال بوينت بعديه بوينت 3 3 3 3 3 3 3 so it's infinite division. خلاص كده فعشان كده انا خلاص ما كملتوش وسبت الانسر ايه زي ما هو كده 1188 remainder 3. خلاص كده يا اصحابي يبقى انا دلوقتي بعمل اللونج ديفيجن اتدرب عليه كويس. ما تنساش لو في ريميندر تكتب الريميندر جنب الانسر بتاعتك يا اما لو تقدر تكملها بديسمال بوينت اتس اوكي جو اون ولازم تتدرب على الموضوع دوت كويس جدا. The next one. طيب dividing by a 2 digit بدل بقى ما عملت divided by 1 digit تعالى نفتكر لو هنعمل dividing by 2 digits. طيب ادي 1449 divided by 63. ما تنساش بقى هنحتاج الدرافت المره دي. ليه؟ عشان هحتاج اكتب تيبل ايه 63 outside. اوكي طيب هنكتب بقى يا مستر تيبل 63 لغايه نمبر مين؟ هقول له مش عارف. طب اجيبه ازاي الاول؟ 2 by 3 equals 6 and 2 by 6 equals 12. طيب 63 times 3 equals 3 by 3 it's 9 and 3 by 6 it's 18 and so on. طب نعمله ازاي؟ اقول له تعالى نشتغل ايه؟ شغل الديفيجن اللي اتفقنا عليه. اول حاجه 1 divided 63 can't be. ليه؟ عشان 1 it's smaller than 63. نكبره شويه وناخد معاها ال 4 تبقى اسمها 14. So 14 divided 63 also can't be. ليه يا مستر؟ لان 14 it's smaller than 63. Then take another digit it's 144. نروح رايحين للتيبل بقى of 63 and search where is 144. مفيش يا مستر. So it's hidden between مستخبية هنا between 126 and 189. So we will take 2 up and 126 down. Then make minus. Okay. Can we do 4 minus 6? لا يا مستر ما تنفعش. So 4 minus 6 here it's 14 and this 4 becomes a 3. So 14 minus 6 equals 8 and 3 minus 2 equals 1. Then put 9 down so it's 189. مين معنا في 189؟ موجودة هي مستر الحمد لله at number 3 and here it's 189. Make minus the remainder it's 0 0. So تاني هقول اهو الديفيدنت عندنا كان 4 digits طلع الانسر up 4 digits وبعد ما اتاكدت ان دول زي دول بكنسل بقى خلاص الزيروز on the left so the answer it will be only 23 and there is no remainder. Again we will do here 44,032 divided by 42. So how can we do it? Yalla, first we start to write the table outside. 42 times 1 it's 42. 42 times 2 it's 2 by 2 4 and 2 by 4 it's 8.
Okay, 42 times 3, so 3 times 2 it's 6, and 3 times 4 it's 12. Then 42 times 4, so 4 times 2 it's 8, and 4 times 4 it's 16, and 42 times 5 equals 5 times 2 it's 10, so 0 carry up 1, and 5 by 4 it's 20, and 1 it's 21. طيب انا كتبت شويه من التيبلز، مش عارف يحتاج اكتر من كده ولا لا. تعالى الاول نعمل ديفايد ونشوف. طيب we start with 4. Can we do 4 divided 42? We can't be, so put 0. Then start with 44. I am Mr. 44 here in the middle, so we take 1 up and 42 down. Then start to make minus, so 4 minus 2 it's 2. Then put 0 down. Okay, so 20. Can we do 20 divided 42? لا ما تنفعش. بعد ما بنزل الديجيت بسأل أنا نزلت 0 and ask can we do 20 divided 42? Can't be, so put 0 up and take another digit, that is 3. So where is 203? It's in middle here at number 4. So we take 4. So it will be 4 times 42 equals what يا مستر؟ ها مين شاطر يقول لي؟ ما هي موجوده قدامنا يا مستر في التيبل اهي اللي هي ال 168 down. Okay, and make minus. Okay, so we will do subtract. That's here it will be 1, here it's 9, and here it's 13. So 13 minus 8, after 8, 9, 10, 11, 12, 13, it's a 5. And the 9 minus 6, it's a 3, and here it's a 0. Then put 2 down. Okay, so it will be 352. طب تعالى نروح كده هنلاقي مفصلنا وصلنا لغاية مثلا table 8 لأن 8 times 42 8 times 2 it's 16 6 carry up 1 and 8 times 4 it's 32 and 1 it's 33. Then make minus, so it will be here 4 and here it's 12. 12 minus 6 equals 6 and 4 minus 3 equals 1. فأقدر أقول إن الأنسر عندنا it's 1048 and remainder 16. وممكن نسيب الانسر بالشكل ده او ممكن بقى نكمل زي ما اتفقنا ايه اكسترا ديسمال بوينت واكسترا ديسمال بوينت وتزود 0 وتقول يلا معانا 160 وتبدا تعمل كومبليت يطلع معاك 0.3 and so on. تمام كده يا حبايبي؟ يبقى ممكن اشتغل عليه بالديسمال بوينت وممكن نكتب الانسر 1048 remainder a 16. تمام؟ The next يبقى الديفيجن it's used to find the number of groups or the number of items in a group. ساعات بقى يبين الكويستشن ده فين بقى يا مستر؟ في problem solving زي ما اتفقنا ومتعودين من جريد 4 وجريد 5 لازم كل ليسون بنتعلم منه تلاقي فيه لازم يخش لنا ايه problem solving. خلاص؟ طيب انا اعرف ازاي يا مستر امتى استخدم الديفايد بقى وامتى استخدم multiply؟ قال لي الديفايد دايما it's used to find the number of groups يعني بقول لك ايه find the number of groups or the number of items in a group or find the price of each pencil. Find the price of each كذا. each دي يعني انا بتكلم عايز اجيب الحاجه الواحده بكام. طيب كمان يبقى it's used to find the number of groups or the number of items in a group. Okay, so for example you have number of teams is 6 teams and the number of students in the playground is 42. So you have here 6 teams and you have here 42. Okay, طيب number of teams 6 teams and the number of students in the playground it's 42. يا ترى هنا سألك عن number of groups أو number of items؟ لا بيقول لك find the number of students in each team. عاوز أعرف each team التيم الواحد في how many students. طيب أنا معايا 6 teams والnumber of students in the playground it's 42. 42 ده عدد مين؟ كل الستودنتس الموجودين عندنا في ال6 تيم. يبقى انا طبيعي لما اجي احله بالايه؟ بالديفيجن. ليه؟ لان الديفيجن we use it because we have the number of groups and the whole number of items. انا معايا الهول نمبرز ليهم كلهم وعندي النمبر اوف تيم وعاوز اجيب الايه؟ each group. يبقى طالما طالب مني الحاجه الواحده يبقى هعمل ايه؟ divide. يبقى 42 divided 6 equals 7. Okay again. Number of students in each team 7 students. كل تيم في عندي 7 students. والنمبر of students in the playground طلعوا كام؟ قال لي كلهم 42. عايز يجيب النمبر of ايه؟ النمبر of teams. في هنا بقى how many teams. ركز. يبقى هنا how many teams انا معايا 42 student والتيم الواحد المفروض يكون فيه 7. فانا عاوز اقسمهم بقى على تيمز مختلف. فانا كده معايا how many teams برضه هنعمل divide. ليه؟ لان انا عاوز اجيب النمبر of
teams هنا ان هو number of group، يبقى هنعمل divide. So it's 42 divided by 7 equals 6 teams. يبقى مهم جدا تفهم meaning بتاع question عشان تعرف تحدد انت هتعمل divide or multiply. طيب if you have number of teams is 6 teams and the number of students in each group is 7 students, find the number of students on the playground. يبقى انا معايا مستر ايه؟ معانا 6 teams اوكي اهم، وبيقول لك in each team you have 7 students. here 7 7 7 7 7 يعني هم متقسمين خلاص. in each group في عندك 7 students، فعاوز يعرف ال number of students in all، فاما اقول له 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7، يا اما نعمل احسن حاجه الايه؟ multiplication that is 7 times 6 equals 42. تمام كده يا اصحابي؟ يبقى انت ركز، هو عاوز يجيب النمبر اوف تيمز ولا عاوز يجيب الوان جروب ولا عاوز يجيب النمبر اوف ستودنتس. طيب تعالوا ناخد كويستشن كده تاني عشان نتدرب عليه. ها which situation involve division. تعالى بقى نحدد مين هنا هيتحل بالديفيجن ونحله على طول. تعالى نشوف والله ممكن division او multiplication او ايه. طيب first the 78 volunteers at the food bank donated a total of 9,672 hours for the years. Okay, of the year. Okay, so you have 78 volunteers خلاص عندهم donated يعني اتبرعوا a total of 9,672. Each volunteer worked the same number of hours. تمام؟ يعني كل واحد منهم بيشتغل ايه؟ نفس عدد الساعات بتاعت الايه؟ hours. So how many hours did each volunteer donate to the food bank؟ يبقى انا عندي 78 volunteers دول اللي شغالين جوه الفود بانك donated اللي هو بتاع البنك الطعام دوت خلاص a total of 9,672 hours. 78 كلهم شغالين التوتال بتاعهم 9,672. انا عاوز اعرف بقى how many hours did each كل واحد فيهم. انا بسالك على الايتش، طالما بتسالني على ايتش على كل واحد فيهم شغال قد ايه، يبقى طبيعي هعمل ايه يا مستر؟ طبيعي هنعمل divide. طيب تعالى بقى نعمل الديفيجن. يبقى اقول له كده، يبقى المفروض هعمل كده 9,672. يلا بينا بقى نعمل الديفايد. ادي كده 9,672 divided by 78. اول حاجه بنعملها يا اصحابي بنروح نكتب تيبل 78 بره. اوكي، بعد ما تكتبه وتجهزه تبقى تقول ايه؟ ينفع نعمل 9 divided 78؟ بنقول no. So take 96. Can we do 96 divided 78؟ بقول له yes عشان هي اكبر منها. So it will be 1. So 1 times 78 it will be 78. تمام. يلا بينا نعمل ايه بقى؟ هنعمل ال 96 minus 78 equals what؟ برافو عليك، وتطلع معانا equals 18. Then put 7 down. So 187 divided by 78 it will be 2. So 2 times 78. 2 by 8 16, 6 carry up 1, and 2 by 7 14, and 1 it's 15. Then make minus. Here it's 1, here it's 3. Okay, then put 2 down. So it's 4 up, and 4 times 8 is 32. 2 carry up 3, and 4 times 7 28, and 3 it will be 31. So remember it's 0 0, and each volunteer here worked 124 hours. Okay, another question. The food bank can make one food box that can feed one person. خلاص؟ طيب 3 meals per day. يبقى ال one food box يكفي قد ايه؟ 3 meals per day. يبقى في كل يوم الشخص ده هياخد ايه؟ 3 meals كل يوم. طيب for how many weeks؟ 2 weeks. خلي بالك بقى هنا لازم تركز. So how many total meals can one food box make؟ طيب يبقى ال one food box ده يقدر يعمل قد ايه؟ فبقول له طيب انا مفروض البوكس الواحد بيعمل 3 meals per day for 2 weeks. يبقى البوكس ده هيبقى بوكس كبير قوي وشغال بقى قد ايه؟ 2 weeks. طب هو الويك 1 week فيه how many days؟ برافو عليكم، فيه 7 days. يبقى 2 weeks how many days؟ It's 14 days. right؟ تمام. يبقى انا بتكلم بقى ان البيرسون واحد انا بعمل له 3 meals لمده كام يوم؟ لمده 14 days. فعاوز اعرف التوتال ميلز كان 1 فود بوكس ميك. اقول له خلاص يبقى احنا نعمل ال 14 days times 3. يبقى هنا المره دي محتاجين نعمل مالتيبليكيشن مش ديفيجن. طب منين ال 14 اللي هم 2 weeks؟ وبعدين نبدا نقول له 3 by 4 12 2 carry up 1 and 3 by 1 it's 3 and 1 it's 4. So the answer it will be 42. يبقى انا فهمت في المينينج بتاع الكويستشن هنا اهو ان هو عايز نعمل ايه؟ multiplication not division. Letter C.
A hotel consists of 15 floors. 15 floors, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And each floor contains 105 rooms. Here it's 105, here it's 105, here it's 105, and so on. So how many rooms are there in this hotel? يعني one floor has 105 rooms. يا ترى الهوتل كله فيه how many rooms؟ يا ترى هنا اعمل divide ولا multiply؟ لا هنا طبعا multiply، لان لما يكون ال1 floor 105 يبقى 2 floors يبقى 210، 3 floors هيكونوا 315 and so on. يبقى نعمل ايه يا مستر؟ So we will do multiply. So 105 times 15 and we start to make multiplication. How can we do it? Write 105 times 15. Then when we start to make multiply, make first 5 by 5 and 5 by 0 and 5 by 1. 5 by 5, 25. 5 carry up 2. 5 times 0, it's a 0. And 2 at the same. And 5 by 1, it's a 5. When we start with 1, don't forget to put 0. And 1 by 5, 5. 1 by 0, 0. 1 by 1 is 1. Then make plus. So it will be like that. So this hotel has 1,575. The next question. Samih and his friend collected. Samih and his friend, so we have two. Collected 24,674 pounds to distribute to the poor. If this amount was distributed to 26 people, so how much was the share of each person? Okay. ركز معي. احنا وزعنا مين؟ وزعنا ايه؟ سامح وصاحبه جمعوا 24,674 باوند. ليه؟ عشان يوزعوهم على الفقراء. لما وزعوهم على how many people؟ على 26 people. So how much was the share of each person؟ طيب أول حاجة share of each person، نصيب كل فرد فيهم كام؟ اوكي؟ طيب والله يا مستر ممكن نيجي نقول في البيبل اللي عندنا 26 people كل واحد فيهم خد كام؟ يبقى كده هنعمل long division اللي هي 24,674. يلا بينا نعمل لها divided by 26. So we'll start here. 24 divided 26 can't be, so we'll take 246. طيب يلا نعمل 246 divided by مين يا مستر؟ ها برافو عليكم، divided by 26, so it will be 9. طيب 9 by 6 54, 4 carry out 5, and the 9 by 2 it's 18, 19, 20, 21, 22, 23, and make minus. So 6 minus 4 it's 2, 4 minus 3 it's 1, and put 7 down. Then it will be 4. So 4 by 6 is 24, 4 carry up 2, and 4 by 2 it's 8, and 2 it's 10. Then make minus. Here it's 3, here it's 2, then put 4 down. So it will be 9 again, because 9 times 26 it's 234, make minus, remainder 0. So the answer here, it will be the share of each person of the poor, it will be 949. تمام كده يا اصحابي؟ يبقى انا كده اتعلمت ممكن نريد the question وركز فيه. احنا عايزين نعمل divide or multiply، وافتكرنا سوا how can we do the long division. Thanks a lot for your listening. See you inshallah in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.